So guys, so malapit na guys. Namulaklak na guys. Guys, so dragon fruit guys, yan. Masarap yan guys kainin pag hinog na guys. Yan o. Yan o, daming bulaklak guys o. Guys, so malawak yan o. Oh. Ano? Guys. Daming bulaklak guys, bunga guys. Yan. Lawak nito guys oh. Hanggang doon yan guys. Yan guys oh, hinog na oh. Sa Cavite to guys, Cavite Indang. Dami dito guys. Yan ang bahay ng may-ari guys oh. Laki ng bahay dito guys. Nagpunta lang talaga ako dito guys, mag-video-video. Ayan oh. Ito pala guys oh, mga na-pruning guys nila. Ayan, dito tinatambak lahat yan. Na-pruning. Yung pa guys oh. Ang nagtatrabaho guys, dito nakatira. Yan bahay na yan. Taga Masbate din yan guys. Ang nakatira dito guys. Yan ang may-ari guys. Yung bahay nito. Yung dragon fruitan dito. Ito guys oh, may mangga pa sila. Hindi pa lumaki. Liit pa yan. Medyo yabano pa guys. Yan.